So yun na guys, nandito na tayo at tayo'y idadala na sa puntahan natin. Mukhang malayo-layo din pala guys. Sana meow 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 meow. Siya guys, mashallah. Mashallah. So guys, nandito na kami. Ito na yung kanyang bagong shop. Oh my gosh, it's so nice. Wow, very nice. Oh my goodness. Ito ang nag-iintay sa akin. Oh, yan, diba? Oh my god. Ang daming limitin. Oh my god. Ay, ang ganda. Ayan, naglilinis pa. Linis, linis. Oh. Ayun, patag siguro ko sa taas. Oh. Tapos, ayan. Oh, dito yung coffee shop. Mashallah. Ito naman yung toilet. At syempre, ayun ang maya na tayo. Ay, natabingan yung ano. Tinatabingan ba talaga yung bowl? Tinatabingan ba talaga yung bowl? Oo, dyan ipapatong yung paa. Ay, ganon. O sige na, Pem, mag-model ka na dyan. Mahiga ka ah. Ito yung mga model. Model. O, ayan ah. Parang shorted ba na yung paa? Dapat yung... Dapat na yung post. May nagalan yung post. Paano kung matangkad yung ano? Ha? Asan? Hadak.
namin to. Baliktad yan. Baliktad naman pala to, Bi. Yan, gano'n o. Ginawa mo, sinakal mo na. Yan. Model daw siya, model. Ayan. Unang testing yan, guys. Tingnan natin. Abangan. Baka masakal mo na ito, di ba? Ano to, heating. Ibigay mo sa kanya yung timer. Ikaw na bahala dyan. Ano gagawin mo? Naka-on. Ready na kayo? Ready na, ready mo na. Loko ka. I-on na. Pinatay mo? Hindi, i-on ko. Nakabukas ba yan? Pag ayan eh. Hindi, huwag mo naman 45, 19. Eh, yan na nga. Pinakamababa, eh. Hindi, try lang kung mag-init. Sa akin na to, kasi lagay lang dyan. Bismillah. Halika dito. Bahala na siya dyan. Loko kayo. Wala naman, uy. Kaya pag-video ko. Iniwanan ako nung mga loko-loko. Sige, magpainit ko na kayo dyan. Tama-tama nang lalamig yung likod ko, uy. Umiinit na? Oo. Ha? Oo. Eto nga, umiinit na. Di madalang. Hindi pa nasaksak ko. Hawakan mo. Hindi ko pa nga na ano. So, bakit ganun? Hindi naman yata umiinit konti. Sinuksan mo ba yan? Ha? Okay mo? Oh! Dito ka, video. Hoy, dito ka para ano tayo, meron naman tayo remembrance na 4. Tinry ko to. Try daw namin, sabi ni Madam Apa. Umiinit pero konti lang. Ba't ganun? Lakasan mo yung ano. Ba't ganun? Saan ba yung ano nito? Ito yung bago namin gusto mo. Bakit? Ikan sa New York. Ito naman ikan sa Indonesia. Say hi! Hi! May dala-dala pang supot yung model. Sabi dapat nakataas to, hindi siya nakababang ganyan. Nandyan man din sa baba, oh. Sabi niya kanina. Ayun, Chris. Bidikir mo ni... Hina. Dito ka, iusap mo Wala pa. man shampoo, may shampoo Iusap mo pa, dyan. iusap mo pa. Gitna pa. Gitna pa. Kunti pa. Sige pa. Ayan. That's hi. Guys, Ah. $1 million. Wala, hindi man siya nag-aangat-angat ga. Oh, okay. Hindi kasi doon sa ano hindi man nag-aangat kay Eileen. Ikaw talaga yung igaganon mo lang yun, oh. Kasi si nanay mo nagpaganito. Yun yung inano niya. Yan. Ganon? Yun na yun? Nakaligo ka tuloy. Hanggang dito yan, te, oh. Hanggang dito yan, Sa oh. may leg. Oo. Pikit ka. Pikit ka. One. Kasi may ano to, may ganon. Pwede mo siyang ganon. Pwede mo igaganon. O, mahina. 1, 2, 3. Ganyan. Saan ka ba yan? Tuloy. Ganyan. Shampooan mo na. Kuha kayo shampoo. Samba, dyan ba niya nakalagay? Oo, may tubig dito. Ganon? Nainit yung tubig. Hindi. Model-del. Ayan. Ronnie, hada shampoo. Awal. Hada shampoo. Bakit ka mauubos yung buhok ko? Ay, kaya ako pinaigsian. Naglagas na naglagas. Ayan, o, di ba? May harang parang istante ng plato. Oo, para kang ipaplato na. Oo na pala, no? Ganito pala yung kape. Ipaplato na siya, model. Model sa ano. Kakarnihin ka na kasi steam ka muna para lang. Ha? Ano dapat? بس ما في شامبو ما في حاجة أول بلاين أول ثلاثة فيرست شوية يا لقطة بس خلاص بعدين عباية بعدين بعدي بلوزة لازم أنا هذا علاقي Ewa, kunti. ها بلوزة شيلي بعدين هذا برا بس كذا برا بس كذا ما في إثر خلاص ايوه. بعدين في سوي في تاول منبق Hina. تاول بدي بعدين بعدين سوي هذا Digiga. Hada tawel.
شوية. تاول ما في هذا تاول فوق. ايوه ايوه. هذا اكزامبل تاوي هنا. بعدين هذا سوي خلاص. بعدين انت كله كلام كله كلام كلاينت. مدام if this hot tell me. بعدين هي كلام hot ما في مشكله حطيه هنا. حطيه تو اويل عشان ريحه good. بعدين انت ask client what is the best what is the عشان ريلاكس شويه. بعدين هذا اوبن ميوزك انا اوبن ميوزك يا بعدين سوي كذا كذا 1 minute عشان هذا انسايد يعني خلاص. بعدين ايش يسوي هذا هنا حط هذا خلاص اجين باك او بعدين هذا اوبن اونلي ووتر هذا هنا ووتر فينش هذا اونلي يا ممكن هذا 10 minutes ستيب 1 عشان هذا توتال 1 hours another 1 hours 30 maybe or 1 hours كم Tagal. Grabe, ma pina... Ay, ang tagal naman na pala na kayo. Hindi ko pwede ko. Miyo. Harik. Kasi yung labasan ng tubig dyan, ang haba, kailangan putulan siya. Oo.